یا کھڑی زبر مد یا، حمزہ یا زبر ای، یا ای، یا پیش یو، یا ایو، ہا لام زبر حل، یا ایوہل، لام زبر لا، یا ایوہل، ذال یا زیر زی، یا ایوہلذی، نون زبر نہ، یا ایہا الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفلاح اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید نثار شرازی۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج ہم پارہ نمبر 4 کا آخری سبق نمبر 35 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کھڑی زبر مد یا، حمزہ یا زبر ای، یا ای، یا پیش یو، یا ایو، ہا لام زبر حل، یا ایوہل، لام زبر لا، یا ایوہل، ذال یا زیر زی، نون زبر نہ، یا ایوہلذین، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آم، نون واو پیش نو، آمنو، لام الف زبر لا، یا زبر یا، حا لام زیر حل، یا حل، لام پیش لو، یا حلو، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، را زیر ری، تری، سا نون پیش سن، ترسن، نون زیر نی، ترسنی، سین الف مد زبر سا، ترسن نساء، حمزہ زبر آ، ترث النساء، کاف را زبر کر، ہا دو زبر ہن، کرہن، واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا، تا عین زبر تا، ضاد پیش ضو، تعظو، لام واو پیش لو، تعظلو، ہا نون پیش ہن، نون زبر نہ، ہن، لام زیر لی، تا ذال زبر تز، لتز، ہا زبر ہا، با واو پیش بو، لتذهبو، با زیر بی، با عین زبر با، ببع، ضاد زیر ضی، ببعضی، میم الف مد زبر ما، حمزہ کھڑی زبر آ، تا یا زبر تی، آتی، تا پیش تو، آتیتو، میم واو پیش مو، آتیتمو، ہا نون پیش ہن، نون زبر نہ، آتیتموہن، حمزہ لام زیر ال، لام الف مد زبر لا، الا، حمزہ یا زبر این، یا حمزہ زبر یا، این، تا یا زیر تی، نون زبر نہ، این یأتین، با زیر بی، فا الف زبر فا، بفا، حا زیر حی، بفاحی، شین زبر شا، بفاحشہ، تا میم دو زیر تم، بفاحشتم، میم پیش مو، بفاحشتمو، با یا زبر بی، یا زیر ی، بفاحشتمبی، نون زبر نہ، تا دو زیر تن، بفاحشتمبینۃ، واو زبر و، عین الف زبر عا، وعا، شین زیر شی، وعاشی، را واو پیش رو، وعاشرو، ہا نون پیش ہن، نون زبر نہ، وعاشروہن، با لام زیر بل، میم عین زبر مع، بالمع، را واو پیش رو، فا زیر فی، بالمعروف، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فإن، کاف زبر کا، را ہا زیر رہ، کرہ، تا پیش تو، کرہتو،
میم واو پیش مو کرہتمو ہا نون پیش ہن نون زبر نہ کرہتموہن فا زبر فا عین زبر ع فع سین کھڑی زبر مد سا فعسا حمزہ نون زبر ان تا کاف زبر تک را زبر را تکرہ ہا واو پیش ہو تکرہو شین یا زبر شی حمزہ واو دو زبر اون شی اون واو زبر و شی اون و یا جیم زبر یج عین زبر ع یجع لام لام زبر لل یجعلل لام کڑی زبر لا ہا پیش ہو یجعل اللہ فا یا زیر فی ہا زیر ہی فیہ خا یا زبر خی را دو زبر رن خیرن کاف زبر کا سا یا زیر سی کسی را دو زبر رن کثیرن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا واو زبر و حمزة نون زیر ان و ان حمزة زبر راتا زبر رت ارت تا پیش تو اردت میم سین پیش مس اردت مس تا با زیر تب اردت مستب دال الف زبر دا اردت مستبدا لام زبر لا اردت مستبدال زا واو زبر زو جیم میم دو زیر جم زو جم میم زبر ما زو جم ما کاف الف زبر کا نون زبر نا زو جم مکانا زا واو زبر زو جیم واو دو زیر جیوں زو جیوں واو زبر و زو جیوں و حمزہ کڑی زبر تا یا زبر تی آتی تا میم پیش تم آتیتم حمزہ حا زیر اح دال کھڑی زبر دا احدا ہا نون پیش ہن احداہن نون زبر نا احداہن قاف نون زیر قن طالف زبر طا را دو زبر رن قنطارا فا زبر فا لام الف زبر لا فلا تا حمزہ زبر تا خا پیش خو تأخو ذال و پیزو تأخذو من نون زیر من ہا پیش ہو من ہو شین یا زبر شی حمزہ دو زبر ان شی ان حمزہ زبر تا حمزہ زبر تا اتا خا پیش خو اتأخو ذال و پیزو اتأخذو نون زبر نا اتأخذون ہا الٹا پیش ہو اتأخذونہ باہا پیش بو تا الف زبر تا بہتا نون واو دو زبر نو بہتا نو واو زبر و بہتا نو و حمزہ سا زیر اس میم دو زبر مم اسمم میم پیش مو اسمم با یا زیر بی اسمم مبی نون دو زبر نن اسمم مبینا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا
تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. واو زبر و، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، وکیف، تا حمزہ زبر تا، خا پیش ہو، تأخو زال و پیش دو، تأخذو، نون زبر نا، تأخذون، ہا الٹا پیش ہو، تأخذونه، واو زبر و، قاف دال زبر قد، وقد، حمزہ فا زبر اف، ضاد کڑی زبر ضا، أفضى، بعين زبر بع، ضاد بيض، بعض، كاف ميم بيشكم، بعضكم، همزة زير إي، لام كري زبر لا، إلى، بعين زبر بع، ضاد واو ضو زير ضيو، بعض، واو زبر و، بعض و، همزة زبر خا ذال زبر خذ، أخذ، نون زبرنا، أخذنا، ميم نون زير من، كاف ميم بيشكم، منكم، ميم يا زير مي، منكم مي، ثالث زبر سا، قاف دو زبر قن، منكم ميثاقا، غين زبر غ، لام يا زير لي، غلي، ضاد دو زبر ظن، غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا، تا نون زبر تن، كاف زير كي، تنكي، حا واو پیش حو، تنكحوا، ميم الف زبر ما، نون زبرنا، كاف زبر كا، نكا، حا زبر حا، نكح، همزة كلي زبر با الف مد زبر با، آبا، همزة پیش او، كاف ميم پیش كم، آباؤكم، ميم زير مي، آباؤكم مي، نون زبرنا، آباؤكم منن، نون زيرني، آباؤكم منني، سين ألف مد زبر سا، همزة زير إي، آباؤكم من النساء، همزة لام زير إل، لام ألف زبر لا، إلا، ميم ألف زبر ما، قاف دال زبر قد، سين زبر سا، لام زبر لا، سلا، فا زبر فا، سلف، همزة نون زير إن، نون زبرنا، إن، ها الٹا پیش ہو، إنه، كاف ألف زبر كا، نون زبرنا، كان، فا ألف زبر فا، حا زير حي، فاحي، شين زبر شا، فاحشة، تا واو دو زبر تاو، فاحشة، واو زبر و، فاحشة و، ميم قاف زبر مق، تاف دو زبر تن، مقتا، واو زبر و، سين ألف مد زبر سا، همزة زبر وساء، سين زبر سا، با يا زير بي، سبي، لام دو زبر لن، سبيلا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حارا پیش حر، را زیر ری، حری، میم تا زبر مت، حرمت، عين زبر ع، لام يا زبر لي، علي، كاف ميم بيشكم، عليكم، همزة ميم بيش ميم زبر ما، أمة، ها كري زبر ها، أمها، تا بيشتو، أمهاتو، كاف ميم بيشكم، أمهاتكم، واو زبر و، با زبر با، نون كري زبرنا،
وبنا تا پیشتو کاف میم پیشکم وبناتکم واو زبر و همزة زبر خا زبر خا وآخا واو کڑی زبر وآخا تا پیشتو کاف میم پیشکم وآخواتکم واو زبر و عین میم زبر عم میم کھڑی زبر ما وعما تا پیشتو وعماتو کاف میم پیشکم وعماتکم واو زبر و خا کھڑی زبر خا لام کھڑی زبر لا وخالا تا پیشتو کاف میم پیشکم وخالاتکم واو زبر و با زبر با نون کھڑی زبر نا وبنا تا لام پیشتل وبناتل همزة زبر خا زیر خی وبنات الأخی واو زبر و با زبر با نون کھڑی زبر نا وبنا تا لام پیشتل وبناتل همزة خا پیش اخ تا زیر تی وبنات الأخت واو زبر و همزة میم پیش میم زبر ما وأمه ها کڑی زبر ها تا پیشتو وأمهاتو کاف پیشکو میم لام پیش مل لام کڑی زبر لا وأمهاتكم اللا تا یا مد زیتی وأمهاتكم اللاتي همزة را زبر أر ضاد عين زبر ضع أرضع نون زبرنا أرضعنا كاف ميم بيشكم أرضعنكم واو زبر و همزة زبر خاك زبر خا وآخا واو کڑی زبر و تا پیشتو وأخواتو کاف میم پیشکم وأخواتكم میم زیر می وأخواتكم می نون را زبر نر وأخواتكم من را زبر را وأخواتكم من ضاد ألف زبر ضا عين زبر ع تا زيرتي وأخواتكم من الرضاعة واو زبر و همزة میم پیش میم زبر ما ها کھڑی زبر ها أمها تا پیشتو أمهاتو نون زيرني سين ألف زبر سا نون زيرني سين ألف مد زبر سا نساء همزة زير إي نسائي كاف ميم بيشكم نسائكم واو زبر و را زبر را با ألف مد زبر با وربا همزة زير إي با بيشبو وربائبو كاف بيشكو ميم لام بيشمل وربائبكم لام کھڑی زبر لا تا یا زیر تی وربائبكم اللاتی فا یا زیر فی حا پیش حو جیم واو پیش جو حجو را زیر ری حجوری کاف میم پیشکم حجوركم ميم نون زير من حجوركم من نون زيرني سين ألف مد زبر سا حجوركم من نساء همزة زير إي حجوركم من نساء كاف بيشكو حجوركم من نسائكو ميم لام بيشمل لام کڑی زبر لا تا یا زیتی حجوركم من نسائكم اللاتي دال زبر دا خا لام زبر خل دخل تا میم پیشتم دخلتم با زیر بی ها نون زیر هن بهن نون زبرنا بهن فا زبر فا همزة لام زیر إل لام میم زبر لم فإلم تا زبر تا کاف واو پیشکو نون واو پیشنو تکونو دال زبر دا خا لام زبر خل دخل تا میم پیشتم دخلتم با زیر بی
ها نون زیر ہن، نون زبر نہ، بہن، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، حا زبر حا، جناح، عین زبر ع، لام یا زبر لی، کاف میم پیش کم، علیکم، واو زبر وا، حا زبر حا، لام الف زبر مد لا، وحلا، حمزہ زیر ای، لام پیش لو، وحلائل، حمزہ با زبر اب، نون الف مد زبر نا، ابنا، حمزہ زیر ای، ابنائی، کاف پیش کو، ابنائکو، میم لام پیش مل، لام زبر لا، ابنائکم اللہ، ذال یا زیر زی، نون زبر نا، ابنائکم الذین، میم نون زیر من، حمزہ صاد زبر اس، لام الف زبر لا، اصلا، با زیر بی، اصلابی، کاف میم پیش کم، اصلابکم، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، تا جیم زبر تج، میم زبر ما، تجمع، عین واو پیش عو، تجمعو، با یا زبر بی، نون لا زبر نل، بینل، حمزہ خا پیش اخ، تا یا زبر تی، بین الاختی، نون زیر نی، بین الاختین، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، میم الف زبر ما، قاف دال زبر قد، سین زبر سا، لام زبر لا، سلا، فا زبر فا، سلافا، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کڑی زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، را را دو زبر رر، غفورر، را زبر را، حا یا زیر حی، میم دو زبر من، غفورر رحیما، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، آج کا سبق یہی تھا، کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔